अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तजियों की तरफ कि शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के चर्चे अभी तक गूंज रहे हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सना जावेद ने शोहर के लिए सोशल मीडिया पर एक मोहब्बत भरा पैगाम पहली बार जारी कर दिया और वो पैगाम क्या था कि शोएब मलिक ने T20 फॉर्मेट में 13,000 रन मुकम्मल किए तो उनकी जोजा ने लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा कि माशाल्लाह मुझे आप पर फ़ख्र है। और ये पहला पैगाम था जो उनकी जोजा ने सोशल मीडिया पर अपने शोहर के लिए पैगाम मोहब्बत जारी किया। शोएब मलिक के असासों के मंजर आम पर आ गए हैं और शोएब मलिक के एक अंदाजे के मुताबिक असासों की अंदाजे के मुताबिक असासे 250 करोड़ मालियत के लगभग हैं। शोएब गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनके पास कई महंगी और लग्जरी कार मौजूद है। सियालकोट में एक अहम इंतहाई खूबसूरत घर भी है जबकि वो दुबई में गोल्डन वीज़ा भी रखते हैं। शोएब मलिक के रियल एस्टेट में भी भारी सरमायाकारी है। इसके अलावा उनकी साबका अहलिया जो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा हैं, उनके भी असासों की मालियत सामने आ गई है। वो तकरीबन 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए की मालकन है। वो हैदराबाद और मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई में उनके पुरताइश घर हैं। हैदराबाद में घर उनकी 14 करोड़ भारतीय रुपए मालियत है। कई महंगी कारें रखती हैं, कारों की वो बहुत शौकीन हैं और वो कई पुरताश कारें भी उनके पास मौजूद हैं। 2022 में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में एक साल में 25 करोड़ भारतीय रुपए कमाए और उनके पास इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 7 अरब रुपए से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। इन दोनों के असासे आज मंजर आम पर ज़राए के मुताबिक आए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह खावर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कायम मकाम चेयरमैन बना दिया गया है। वो 24 जनवरी बरोज़ बुध को अपना चार्ज गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में संभालेंगे। वो बोर्ड में इलेक्शन तक अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। ताहम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मेंबर बोर्ड गवर्निंग बॉडी रहेंगे और वो मेंबर गवर्निंग बॉडी काम करते रहेंगे। शाह खावर 1 माह के दौरान इलेक्शन कराएंगे और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील का ऐलान भी जल्द करेंगे। इम्कान है, ज़राए के मुताबिक ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के दौरान मेंबर बोर्ड मोहसिन नकवी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और फिर वो 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए अहल बन जाएंगे। ओलंपिक हॉकी में क्वालिफाई न करने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट फट पड़े हैं और उन्होंने ये बरमला कहा है कि टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को कुछ नहीं सिखाती थी और खिलाड़ी अपने बलबूते पर ही सीखते थे। खिलाड़ी अपने ही बलबूते पे ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखाते थे और इसके बावजूद खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो मैच जीते, लेकिन कोचेज़ ने कोई प्लानिंग नहीं दी। इसके अलावा कोई मैनेजमेंट ने उनकी मदद नहीं की। खिलाड़ी अपने ज़ोर बाजू पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलते रहे, अच्छा खेले, लेकिन उसके बावजूद हम क्वालिफाई नहीं कर सके और न्यूजीलैंड जो आखिरी 3 क्वार्टर हाफ में हार रही थी, चौथे आखिरी क्वार्टर हाफ में उन्होंने 2 गोल करके पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया, बल्कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी आउट कर दिया। इस अम्माद शकील भट्ट जो फट पड़े उसका
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ناگوار گزرا اور عماد شکیل بٹ کو 5 سائیڈ کے لیے ٹیم سے باہر کر دیا۔ عماد کی جگہ مرتضیٰ یعقوب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، اور صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ عماد شکیل بٹ اور مینجمنٹ کے خلاف پھٹ پڑے تھے، انہیں سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک انہیں 6 ماہ میں ان کے واجبات ادا نہیں کیے گئے، اس وجہ سے وہ بھی مالی لحاظ سے کافی کمزور ہیں۔ اور یہ سلسلہ تقریباً تمام کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے، جہاں اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان کو بہتر کارکردگی پر 1 درجہ بہتر ہو گئی ہے، اور پاکستان 16 پوزیشن سے ہٹ کر اب 15 پوزیشن پر آ گیا ہے، یعنی ان کی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کی پروموشن ہوئی ہے اور 1 درجہ ترقی ہو گئی ہے۔ عالمی درجہ بندی میں ہالینڈ پہلے نمبر پر موجود ہے، اس کے علاوہ بیلجیم دوسرے، اور بھارت کا عالمی رینکنگ میں 3را نمبر ہے۔ ICC نے ٹیسٹ اور ون ڈے میں ٹیم آف دی ایئر 2023 کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان دونوں فارمیٹ میں غائب ہے۔ پاکستان کا کوئی کھلاڑی بھی ٹیم آف دی ایئر میں جگہ نہیں بنا سکا۔ T20 میں بھی پاکستان کا کوئی کھلاڑی بھی ٹیم آف دی ایئر میں جگہ نہیں بنا سکا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تینوں فارمیٹ میں پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے، غائب ہو چکی ہے، نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ٹیم مسلسل ناقص پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ روہت شرما ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان، جبکہ آسٹریلیا کے پیٹ کمنز ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان آف دی ایئر کا بنے ہیں، اور اس بات کا اعلان آج انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کیا ہے۔ ٹینس اسٹار پولینڈ کے 17 سالہ نومک نے آسٹریلین اوپن ٹینس کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے آسٹریلین اوپن ٹینس میں تیز ترین سروس کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا، اور 233 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انہوں نے سروس کرائی۔ اس سے پہلے امریکہ کے بین سٹون نے 231 کی رفتار فی کلومیٹر کی رفتار سے سروس کرائی تھی، اور آج پولینڈ کے نوجوان کھلاڑی نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ انگلش کرکٹ اسپنرز کے والدین کا پاکستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں دورہ بھارت کے لیے ویزا نہیں ملا، اور وہ دبئی ایئرپورٹ پر اپنا انتظار کرتے رہے، لیکن بھارت نے انہیں ویزا جاری نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انگلش کرکٹ بورڈ اور BCCI نے سے مذاکرات کیے ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ ابھی پہنچ رہے ہیں کہ آیا انگلش اسپنر شعیب بشیر کو ویزا دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ 20 سالہ نوجوان آف اسپنر کے والدین کے تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔